कनक न्यूज रे अभिनेत्री आनिले सांघातिक अभियोग। कास्टिंग काउच अभियोग रे आसीछि नुआ मोड़। चिटफंड मालिक प्रभास राउत को खुशी करने को अभिनेत्री को कहिथिले पप्पू। आज एहार खुलासा करिसेंती आउ जणे अभिनेत्री। निज नाम और परिचय गोपन रखी एही अभिनेत्री जनक पूरा कहानी बयान करिसेंती। हास्य अभिनेता पप्पू पमपम केमिति तांको कंप्रोमाइज करने को कहिथिले एवं ता सहित प्रयोजक प्रभास को मध्य खुशी करने को कहिथिले। से कथा देइथिले खुशी करि पारिले चलचित्र रे एक्टिंग पई सुजोग मिलिबो। देखंतु अभिनेत्री को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पप्पू कलाकार नाम पृष्ठा धीरे धीरे खोलुवा बेले यही पृष्ठारे आउ जणे सह अभिनेत्री जोड़ी हो जाइछंती। से भी दिने पप्पू जाल रे पड़ीथिले आ कास्टिंग काउच रो शिकार हेतिले। चलंतु सीधा सड़क तांकरी मुहरु सुनिबा पप्पू जाल से किबळी फसिथिले। मैडम केमिति आपण पप्पू जाल रे फसिले आ पप्पू ठारू आपण केमिति केबे केउ दिन देखा हेतिला फर्स्ट टाइम आ कोन आपण सहित से व्यवहार करथिले? मोर लास्ट टाइम पप्पू सहित झुमर से झुमरे देखा है सेठी मुझे कटिगली बहुत जोर से कांदिली मुझे परिश्रम करी किंतु कटिगली। तो सेठी मते पप्पू पम्पम बुझेले कि तू कांदना मु अच्छी आगु को बहुत फिल्म भी मोर अच्छी तू से एक्टिंग करू। तो सहित मते खुशी लगे कि जहा हो गोटे एत बड़ एक्टर कमेडियन सहित मु कथा होची से मते फिल्म रे चांस दे बोली कहले। सेठू से मते गोटे फिल्म रे चांस देथिले आउ चांस देला परे से मते बहुत जगह को डाकती जो स्टेज प्रोग्राम हुए डाकती और मु जाए भी गला परे किंतु से मते केबे भी सेमती अभद्रामी करनथिले मो देहरी टच करनथिले। किंतु हठात पट्टामुंडी दिने गला रास्ता रे हाँ केन्द्रापड़ार पट्टामुंडी गला रास्ता रे से मते कहले कि तो से तो गोटे राति कटेयर अच्छी सेठी कोन केन्द्रापड़ा पट्टामुंडी आपण जाइतिले सेठी कोन स्टेज प्रोग्राम होतला कि आपण जाइतिले? हाँ स्टेज प्रोग्राम होतला। स्टेज प्रोग्राम सरला परे ही से मते कहले कि प्रभास बोली जने अच्छे प्रोड्यूसर तांकर फार्म हाउस अच्छी सेठी को हमें जिबा और एते राति हेलानी जाई हबनी आ सेठी गले हमें टिके मजा मस्ती करबा आ तू मते खुशी करे दबु मो सहित गोटे राति टिके रहिबु मजा मस्ती करबा तापर हमें सकाळ बाहरिया। क्यों मजा मस्ती देला गोटे राति खुशी करे दो कौन से खुशी करबा तले आपण एमती कौन तांको खुशी करे दे थांदे बोली पप्पू कहउतले आपण को? से कहउतले जे मो सहित गोटे राति सोइले मु तते आगो को जति फिल्म मोर आसीबो सेतरे कोनोसी ना कोनोसी कैरेक्टर हीरोइन हो कि अलगा किछि कैरेक्टर हो मो तते देबी काहे ना तू एमती तो देखिया को सुंदर अछु आ तते हीरोइन पई तते चांस मिले जिवो। सेठु मते कहले जो राति बितिया कथा सेठु आश्चर्य लगिला जे मते एमिति से व्यवहार केबे करे नथिले हठात एमती कोन पई कहले। किंतु मु जान नथिली पप्पू विषय रे मते आगुर बहुत जन कहि जंदी जे देखि चाहे कि ना मिसिबू पप्पू टिके खराब लोक। किंतु मु जेतु स्टेज प्रोग्राम हाँ स्टेज प्रोग्राम जाउथिली से मो सते एते खराब व्यवहार करे नथिले ते सेतरे मु का कथा विश्वास भी करू नथिली। जेते हठात से पट्टामुंडी रे मो सहित एमिति कथावार्ता कले तो मु टिके आश्चर्य हे गेथिली काहे से मो सहित एमिति कथावार्ता करूचंदी आ मु सेठी मो फैमिली रे काहाको भी नै नथिली एकुटिया थिली मु केमिति कोन आपन सहित जबरदस्ती किछि करथिले कि आपन संगे किछि खराब व्यवहार करथिले कि? हाँ जेते कार रे से मते से प्रभास रो फार्म हाउस नेला बेले से मते कहले कि मो सहित राति बिते मु तो मना कर देथिली मुझे मना कली से मत जबरदस्त कले मो देहर बहुत प्राइवेट जगह को टच कले जहा कि मु कैमरा सामने कहि परिबिनी मते किस करिया पे चेष्टा करथिले। सेठु मु तांको डायरेक्ट कहबे मु कारू डेई पड़ीबी जदी गाड़ी ठिया न करबो कि मते घर को न नै कि जिवो मु कारू डिया मार देबी। तो से कहले कि तू जदी आगु को बढ़िया को चाहूचु ताले इंडस्ट्री ते कंप्रोमाइज करिया को पड़िबो आ जदी कंप्रोमाइज न करिवु ताले इंडस्ट्री तो रही पारिबुनी। कहा कहा सहित कंप्रोमाइज करबा पई कहउतिले केउ माने थिले प्रोड्यूसर थिले ना डायरेक्टर थिले ना कि अभिनेता थिले कहा सहित कंप्रोमाइज करे पप्पू कहउतिले एमती जानि छथि? जे प्रभास थिले तांका सहित कहउतिले किंतु प्रभास जो प्रोड्यूसर मु तांको देखिनी कि तांको फार्म हाउस भी जाइनी तो तांको सहित मते कहउतिले कंप्रोमाइज करिया को आ तांको सहित गोटे गिट्टू बोली पिला थिला
ସିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବୋଲି ମତେ କହିଲେ ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ତାକୁ ଖୁସି କରିଦେଲେ ସେ ତତେ ମାଲାମାଲ କରିଦବ। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ମାଲାମାଲ ହବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜ ବଳରେ ମୁଁ କେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିବି, କେମିତି ମୁଁ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖେଇବି ଆଗକୁ, ସେଟା ହିଁ ମତେ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କି ଦେହ ଏଗୁଡାକ ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଦେହ ଦେବିନି କି କାମ କରିବିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସିଏ ମତେ ବହୁତ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ କାରରେ ଆଉ ବାଡିଆ। ଗୋଟେ କଥା ସିଧା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଯାଉଥିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ସେଠାରେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, କେମିତି ବଞ୍ଚିଥିଲେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଯଦି ତମେ ମତେ ଘରେ ନ ଛାଡିବ ଆଉ ଯେତେ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେବି ଯେ ପପୁ ପମ୍ପମ ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାସ ବୋଲି ଲୋକ ତାର ଫାର୍ମ ହାଉସ ନେଇକି ଯିବ ବୋଲି କହିଲା, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବ, ମୋ ଦେହ ସହିତ ଖେଳିବ, ଏମିତି ସବୁ କହିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭାସକୁ ଗିଟୁକୁ ଡାକିକିନା ତାକୁ ବି ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ରିଲେସନ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲା ବୋଲି କହିବି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲାରୁ ସେ ଡରିକି ପୁଣି ଆଣିକି ମତେ ଘରେ ଛାଡିଦେଲେ। ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ତାପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ଟଚ୍ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଯେହେତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମରେ ସୁଟିଂ ସେଟରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା କରିଛନ୍ତି କି? ହଁ, ସେ ମତେ ସୁଟିଂ ସେଟରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ସେ ଡାକନ୍ତି, ଡାକିବା ଟାଇମରେ ସେ ଘୋଷାରେ ଆଣିବେ, ତାଙ୍କ ହକ୍ କରିଦେବେ, ଜବରଦସ୍ତି କିସ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇମରେ ମନା କରେ, ଦେଖ ମୋ ସହିତ ସେମିତି କରନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଛି। ଅଲଗା ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ମୋ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପର ପିଲା ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯିଏ ଏଇ ଟାଇପର ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି ଅଲଗା ପିଲାମାନେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଥିଲି କି ତମେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରିବନି। ସେଇଠୁ ମତେ ବହୁତ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ କିଏ ତୋ ବିଷୟରେ କାହିଁ କହିବେ, ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଥିଲେ, ତମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେତେ ଦିନ ରହିବ କଣ କରିବ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କି ମୁଁ କେତେ ଦିନ ରହିବି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ରଖିବାର ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, କି ମୋ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆସିଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି ସେଠିକାର ନାଁ ରଖିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ମୋ ସହିତ ତମେ ସେମିତି କରନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିଥିଲି। ପପୁ ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହୁଅନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଥିଲେ କି? ହଁ, ଅଲଗା ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାଁ ତାଙ୍କର କହୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସବୁବେଳେ ମନା କରିଦଉଥିଲି, ମୁଁ କରିବିନି ବୋଲି ସେମିତି। ତ ଆଉ କେବେ କଥା ଏବେ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ପପୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଲା କି ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଲିଗେସନ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଗାଡି ଭିତରେ, ତେବେ ପପୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଏମିତି ଛୋଟ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଖରାପ କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି କି? ହଁ, ସେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ପାଖ ପିଲା ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନୂଆ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ମୋର 6 ମାସ 7 8 ମାସ ହେଇଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ମୁଁ ଜାଣିଦେଇଥିଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ। ତ ସେ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଆସିଥିଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେଇ ଝିଅଟାକୁ ପପୁ ପମ୍ପମ ଆଖିରେ ରଖିଥିଲା କି ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବି, ମୋ ପାଖରେ ତାକୁ ଶୋଇବି, ଏମିତି କହୁଥିଲା। ତ ମତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ପପୁ ପମ୍ପମ କହିଲା ସେ ଝିଅ କିଏ, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଉଣୀଟେ ହବ, ଆଉ ତାକୁ କହିଲା କି ତୁ ତାକୁ ଡାକ, ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି, କଥା ହେଇଛୁ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ ବି କଣ ଅଭଦ୍ରାମି କରିଲା ବୋଲି ସେ ମତେ ଆସିକି ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି କହିଲା। ଯୋଉଟା କଣ କହିଲା, ତା ସହିତ କଣ ଅଭଦ୍ରାମି ପପୁ କରିଥିଲେ? ସେ ତାକୁ କଣ କହିଲା, ତୁ ମୋ ସହିତ, ତାକୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ମୋ ସହିତ ରାତି ବିତା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଟା ମତେ କହିବା ପାଇଁ ଡରୁଥିଲା। ହଁ, କୋଳରେ ବସେଇଲା ଆଉ ହକ୍ କଲା, ଟାଣି ଘୋଷାରିକି ସେ ଗିଟୁ ସହିତ, ଗିଟୁ ବି ଯାଇଥିଲା, ଘୋଷାରିକିନା ହକ୍ କଲା, କିସ୍ କଲା, ଏମିତି କହୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ମତେ ବି କହିବା ପାଇଁ ଡରୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବଡ ହେବି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପଚାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ତୁ ମତେ ଯଦି ନ କହିବୁ ତତେ ମୁଁ ବହୁତ ଗାଳି କରିବି, ତାକୁ କହିଲାରୁ ସେ ମତେ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ପପୁ ପମ୍ପମ କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନୁହଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ତାଙ୍କ ମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ହଁ, ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟା ସହିତ ଯୋଉ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ସେଇଟାରୁ ବି ମୁଁ ଜାଣିଲି ପପୁ ପମ୍ପମ କେବଳ ଝିଅ ମାନଙ୍କ, ବଡ ବଡ ଝିଅ ନୁହଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହଁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେଟା ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ଜାଣିଲି।
गोटे कथा मते कहबे कि आजिका डेट रे आपण अभिनय रे आज भी अछंती अभिनय करूछन विभिन्न फिल्म रे आपण अभिनय आज का समय रे भी आपण करूछन तबे आपण के अफसोस हुए कि पप्पू संग जदि आपण से दिन राती काटी थांते पटामुंडे रे कि प्रभास न भड़ी परिश्रम होंतु तांग से राती काटी थांते त आजिका डेट समय रे आपण जति भी सिनेमा पाउछंती त अधिक सिनेमा पाई थांते ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଅଫସୋସ କରୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ପପୁ ଫିଲ୍ମରେ ଯଦି ମାନେ ତା କଥାରେ ଯଦି ମୁଁ ରାଜି ହେଇକି ଫିଲ୍ମ କରିଥାନ୍ତି କି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛି ପପୁ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ବି ସେମାନେ ଆଜିକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଗଲେ କୁଆଡେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବି ସେ ଗଲେ କୁଆଡେ ସେ ଝିଅ ମାନେ ଯଦି ବି ସେମାନେ ପପୁ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଲେ କୁଆଡେ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସେଇ କାମ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆଜି ମତେ ବି ଜଣେ ପଚାରିଥାନ୍ତା ତୁ କାହିଁକି ବସିଗଲୁ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ କଥାରେ କହିପାରିନଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପପୁ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଥିଲି ଆଉ ତାର ଫଳ ଆଜି ମୁଁ ଭୋଗୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିନଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନ କରିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ବଢି ଚାଲିଛି ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ କି ମ୍ୟାଡାମ ପପୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଲିଗେସନ ଆସିଲାଣି थाना को रे मामला भी रुजु हेलानी तेबे आपण काहेकि पदाକୁ ଆସୁନାନ୍ତି आपण काहे पड़दा पछरे रहउछंती काहे आपण खोला खोली भाई पप्पू के विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करनाते काहे थाना रे आपण एतला दउनांती जेहेतु पप्पू गोटे पावरफुल लोक ता पाखरे बहुत पैसा अछि बहुत केस को भी से चापी पारिबो एमिति तार पावर अछि ता पाखरे बहुत बड़ बड़ लोक अछन ता हाते रे तेणु मु जदी आगु को आसीबी मो चेहरा को देखैबी ताहले सीए मते तो बदनाम करिवो मु इंडस्ट्री रो काम भी करि परिबिनी प्लस मो फैमिली मानको को भी फैमिली मेंबर मानको भी से हैरान करिवो हुए तो मते मो जीवन रो भी मते मार दे परिबो सेथि पई मु आगु को आसुनी काहे कि ना जो झियोटी आगु को आसी छि नवम श्रेणी रो जदि से झियो को सपोर्ट मिलिला पुलिस तरफ रो सपोर्ट मिलला समस्त सपोर्ट मिलला सपोर्ट मिलला ताहले मु आगु को बाहरिबी आज जदि देखि भी सपोर्ट न मिलला ताहले मु आगु को केमिति बाहरिबी काहे कि ना मते भी फ्यूचर बनेबार अछि मो फैमिली मेंबर अछंती तांको भी देखियार अछि सब आडू परिस्थिति देखिलारु मते भी डर लागुची काहे कि ना केही सपोर्ट करिया जानि चंदी एबे सपोर्ट कर देबे पछरे की पचारि बारी कि नाही तेणु मत डर लगुच गोटे कथा आपन डर लगुच पप्पू विरुद्ध स्रोतरंग तेबे पप्पू आपन संग जो कहूतिले कि गाड़ी रे आपनकर देह को टच करूतिले आउ किछि खराब व्यवहार करथिले कि आपन सहित किछि बहुत खराब व्यवहार किछि करछन्ती कि से खराब व्यवहार माने से एमती टच करथिले आ धमक दउथिले जदी तू मो सहित कॉम्प्रोमाइज न करिवु तते इंडस्ट्री रखि देबेनी कि तू केमिति काम करिवु मु सेटा देखिबी मु तांको भी कहथिली मु भी तांको ओपन चैलेंज मारथिले जे मु केमिति काम करिवि कोन करिवि सेटा तमे भी देखिबा बिना कॉम्प्रोमाइज रे आपन संगे कॉम्प्रोमाइज करे पे कोन कहथिले की बडी कॉम्प्रोमाइज थिला आपन सहित कहथिले राती रे होटल रे रहबा नहले प्रभास रो फार्म हाउस जिबा एमिति सब घटना मते कहथिले आ अलगा जो गिट्टू ता नारे कहथिले कहले सी ताकू तू खुशी करे देबु जदी सी तते मालामाल करे दो कोन खुशी थिला से देह खुशी थिला जेमिति आजिकल के छियो माने जानि पारु नाहंती सेमितिया खुशी करिया पे चाहूतिला कोन फिजिकल रिलेशन रखिया कहत हां फिजिकल रिलेशन आपण जदी पप्पू के विरुद्ध रे एक्शन होउची पप्पू के विरुद्ध रे जदी पुलिस किछि एक्शन नउची तेबे आपण सामना को आसी पदा को आसी एतला दे पप्पू के विरुद्ध हां जदी सपोर्ट मिलिबो हम मानु को जत्ते कि झियो मानु को सपोर्ट मिलिबो जो झियो माने भी एई केस रे सब हेइचंती जो माने शिकार हेइचंती सेमान को जदी सपोर्ट मिलिबो तले समस्त बाहरिबे तेबे आपण निश्चित बाहरिबे कहउछन जदी सपोर्ट मिला आपण को हाँ निहाती बाहरी भी जदि गोटे छोट झीटा बाहरी पारुची ताले आमे कहीं न बाहरी पारिबा जदि सपोर्ट मिलिबो आ जो माने शिकार हेचंदी सेमाने भी दिने न दिने बाहरिबे आ पप्पू नारे कहिबे तेबे आपण जहा देखुतिले कि एही सहअभिनेत्री जनक सीधा सड़क पप्पू को चैलेंज करथिले बिना कॉम्प्रोमाइज से आगु को बढ़िबे आ आजिका समय से आगु को बढ़ी भी चंती कि सबटा बड़ कथा होउची पप्पू को विरुद्ध रे थाना रे मामला रुजु करथिबे नवम श्रेणी झीटा को जदि न्याय मिलिबो ताहले सेमाने भी निजे आगु को आसीबे बोली कहचंती एबे देखिबा को रहिला पुलिस पप्पू को विरुद्ध रे किभଳି कार्यानुष्ठान नेउची भुवनेश्वर कैमरा पर्सन दीनबंधुଙ୍କ सह सत्यजित सेन कनक न्यूज।